तो तेरे क्या कच है? बाय दी, ओके बाय, फिर से आएगा। দিদি দুর্গা পুজো ঘুরতে বেরিয়েছিলে কি? হ্যাঁ, দুর্গা পুজো ঘুরতে বেরিয়েছিলাম। অষ্টমীর দিন তো বেরিয়ে যা হাল হলো, আমার সারা জীবন মনে থাকবে, যতদিন বেঁচে থাকবো দুর্গা পুজোর অষ্টমীর বিষয়টা সারা জীবন মনে থাকবে। 2025-এর দুর্গা পুজো অষ্টমী। ওকে দি, ওকে। उत्तम कुमार पाल, हाय हेलो, কেমন আছেন বলুন? आपकी इंस्टाग्राम की आईडी दे दो ना दीदी। मेरे को इंस्टाग्राम नहीं है, डिलीट कर चुकी हूँ, फिर से खुलूंगी बट कुछ दिन बाद में। आई एम रोबोट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा अच्छा, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू।